Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va essayer de réaliser un bac tressé avec des branches. On va essayer de réaliser un bac avec de la récupération. Bon alors, j'ai récupéré des morceaux de bois dans la forêt que j'ai plantés comme ça. En fait, il faudrait les décaler un petit peu. Normalement, c'est-à-dire il faut décaler une branche avec l'autre. Ça veut dire que celle-là, comme elle est, celle-là, il faut la décaler un peu en haut. Et ensuite, celle-là un peu en bas. Et ensuite, celle-là un peu en haut. Et ainsi de suite. خاوتي رانا راح نرياليزيو ان باك اللي نغرسو فيه بالاغصان الاشجار. اغصان الاشجار هاو كيفاش درنا. جبنا اغصان تاع الاشجار بلونطيناهم. نورمالمون يجو مديكالين، يجي واحد شويه الفوق واحد شويه لتحت، واحد شويه الفوق واحد شويه لتحت، باش يجي ساهل التريساج، باش كي تجي تريسي الاغصان يجي ساهل. هادو الاغصان هادوما بلونطيناهم كيما راكم تشوفوا هكذا من زوج جهات بين لي دو باك. وانا نجيبو دي برونش وانا نتريسيوهم اونتر لي برونش qu'on a enfoncé dans la terre. On a mis deux piliers là pour mettre le filet parce que comme vous savez il y a les poules. On a dû mettre deux piliers haut, deux piquets un peu haut pour passer le filet du bac à l'autre bac, d'un bac à l'autre comme ça tout le long. درنا هاد زوج حطبات طوال شويه باسكو باش نجوزو الفيلي على باسكو الدجاج هنا راهم اون ليبرتي. الو باش نبروتيجيو الباك درنا زوج حطبات طوال. اوترومون سي با ميم با دير زوج حطبات طوال، دير غير هاد الحطبات صغار وديكاليهم بشويه بشويه. يفو لي ديكالي ان بتي بو pour pouvoir croiser pour pouvoir tresser les branches. Après, moi pour vraiment sécuriser le tressage, j'ai attaché avec des fils. Et là, vous voyez, il y a des roseaux, il y a des branches d'arbres. Vous gardez les branches avec les feuilles aident à avoir quelque chose de plus touffu, c'est-à-dire de travailler plus vite. Parce que si vous enlevez les feuilles, il faut mettre beaucoup plus de branches. Alors vous gardez les feuilles, gardez le ورق في الأغصان. باسكو لو كان تنحيو الورق لازم لكم بزاف الاغصان باش تطلع لكم. الو بالورق يعاونوكم باش تطلع رابيدمون، باش تخدموها رابيدمون. انا هادي لا كنت تشوف فيها المرصو هذا اللي خدمته، راني خدمته في نص ساعه. تسمى شغل واني رونفورسيتو بالقصب من الفوق وربطته بالخيط. Je l'ai attaché avec des fils pour justement le renforcer encore plus. Et on va voir la suite dans les jours à venir, avec la préparation du bac et le travail juste de la terre juste en surface pour enlever les repousses là. Et on va voir la suite, l'évolution du bac. Comment il va évoluer, comment il va se dégrader. Est-ce qu'il va se dégrader plus rapidement que les cultures ou moins rapidement? On va tenter le coup, on va essayer, on va tenter une autre expérience. راح نخليوه نكملوه هكذا ونتابعوه باش نشوفو كي يبداو الاغصان يبداو يتحللو. كي يبداو يتحللو نشوفو اسكو يشدو حتى وين نكملو الغريس تاعنا حتى وين تكبر لا كولتور تاعنا ولا يتحللو من قبل. ونشوفو الايجابيات والسلبيات تاع هادشي. باسكو الايجابي ديجا هنايا راهي تسمى ما تخلص حتى فراك. تروح تجيب الاغصان. بون الاغصان ما تنحيوش برك الاغصان، نحيو الاغصان اللي يجيو خفاف اللي جاي خارجين من الارض، ماشي تاع الاشجار هذوما تاع هذه تاع شجره الخروب. بصح ستادير لي روبوس اللي ناضو من تحتها، ماشي راح نقطع الشجره كاع من الفوق وكذا. هذوما باسكو راح نقطع الشجره باش نحي لها لي روبوس هذوك اللي يجينيو. ودرت خممت ندير بهم ان باك. Alors j'ai allé tailler un caroube, c'est-à-dire il ne faut pas enlever n'importe quelle branche. C'est des branches de caroube que j'ai pris là parce que j'ai taillé le caroube qui est là-bas, au coin. Il fallait enlever toutes les repousses qui est en bas. Alors en le taillant, j'ai eu l'idée de faire un bac tressé comme ça. C'est très économique, ça veut dire qu'on va dépenser rien. À part mettre le filet, si vous n'avez pas des poules, c'est-à-dire que vous n'avez pas à mettre du filet comme moi, ça veut dire que vous n'allez rien dépenser. Et pour les branches, il faut récupérer les branches des ronces. Il ne faut pas récupérer les branches des arbres et s'amuser à les monter et couper toutes les branches des arbres. Il faut prendre les branches des ronces qui sont assez tendres et longues.
et plus facile à tresser. السلام عليكم خاوتي، تهلاو في روحكم، عن قريب ان شاء الله نتابعوا هذه التجربة هذه. On va voir tout le monde à bientôt, Inch'Allah. On va suivre l'expérience et je vous tiendrai au courant. Salam alaikum.